Bibang po, grabe ang pila guys. Yan, araw-araw po talaga yung pinipilahan guys. Ayun guys, yan, Bibang po yan na halo-halo guys. Yan, daming tao guys. Ito guys, oh. Ang ganda dito guys, oh. Yan. Pili tayong umupo dito guys, magpangin-hangin dito. Dito lang po yan sa the terminal yan. Yan. Ayan o, ayan. Pili tayong umupo, magpahangin lang. Ayan po guys, oh. Yan. Harap na po yan, ano na po yan dyan eh. South Park na po yan dyan. Yan, the terminal po yan guys. Yan, marami pong tao ngayon. Sabado kasi ngayon guys, may event po dito guys. Guys, papasok po tayo dito sa food court po guys. Maraming tao dito guys. Maraming tao. Dito po yung restaurant ng Eat Local. Lalaro po sila guys. Daming tao dito sa food court guys, oh. Food court po to guys ng the terminal Star Mall. Daming tao. Daming tao guys. Okay. My turn. Tournament pala ngayon guys. Nandito po sila lang. Ganun lang tao guys. So, sa food court po to guys ng ano, the terminal. Maraming tao guys. Lalabas na po ako guys. Daming tao dito guys. The terminal Star Mall. Yan guys. Ganda na dito guys. Ganda dito guys. Hi guys, dito po ako. Yan, dito po ako sa the terminal. Hi guys. Yan. Bye guys, thank you for watching. Yan, pasok na po ako dito guys. Dito po ang pinaka ano namin entrance.